bendecidos. We were blessed. ¿Cómo? How? Con toda clase de bendición. With all types of blessings. Tú eres un bendecido. En nombre de Jesús. Amén y amén. Básicamente voy a estar hablando 3 temas. I'm going to basically be covering 3 topics, Y cada tema es un tema progresivo. and each one is a progressive topic. Quiero poner pie de imprenta I want to put footprint en muchas cosas que debate la gente, in many things that people debate, pero por falta de conocimiento. but they do this because of lack of knowledge or understanding. A veces pasa lo de Job, Sometimes it's just like what happened to Job. hablaba lo que no entendía. He was speaking what he did not understand. Y tenemos que entender la palabra Now we must understand God's word para poder enseñarla. so that we can teach it. Quisiera empezar con un versículo I would like to start with a verse, y dice el Salmo 78:70, Psalm 78:70. eligió a David, David was chosen. está hablando de Dios, God has chosen David. eligió a David He chose David, que vino a ser su servidor, who became his servant. lo sacó del redil, He took him out from the herd. es decir que hay un proceso de elección, So there's a process of election. luego dice que lo sacó It says that he took him out de la labor que tenía of en el the redil, task that he did in the herd, de los corderos, del redil de los corderos. of the herd of the lambs. Lo llamó He called them cuando cuidaba las ovejas, when he was tending sheep. es decir que lo llamó So he called ya him sirviendo, ya trabajando. while he was serving. Y el plan de Dios God's plan fue hacerlo pastor was to make him a shepherd, del pueblo de Jacob, del pueblo de Israel. a pastor of the people of Israel. Ahora, veamos aquí el detalle. So let's look at a detail here. Dice que lo puso por pastor, Now he put him as a shepherd or a pastor. pero para la nación era un rey. But for the nation he was a king. Es decir, que tenía una función So he had a function de trabajar con un pueblo. of working with people. Ahora, Dios lo eligió, Dios lo ungió, God chose him and anointed him. y aquí empieza a verse un paréntesis de gracia And here we see a parenthesis of grace en el caso de David, in the case of David, un rey ungido por Dios, a king who's been anointed by God, un pastor escogido por Dios. a shepherd that was chosen by God. Ahora, dice Dios de David Now God says about David que hizo una labor muy buena, that he did a good task. él pastoreó He was a shepherd y lo hizo de una manera buena, and he did it in a good form. lo hizo con integridad He did this with integrity en su corazón. in his heart. Pastoreó, bien, apacentó He tended con integridad. with integrity. Apacentar es darle de comer He fed the herd. a las ovejas. He fed the sheep. Entonces en la enseñanza So therefore in the teaching debe de haber integridad de corazón para there con should Dios. be integrity of the heart with God En este llamado que tenía con él. in this calling that he had with him. Y es decir que lo hizo de una manera sincera. So he made him sincere. Se encargó de pastorear, guiar al pueblo. He was in charge of shepherding the people, guiding them. Y lo hizo con la habilidad, la pericia de sus manos. Now he did this with the ability of his hands. Entonces aquí va la capacidad. So here we see the capacity. Viene Dios y se encarga de usar a David. God uses David. Y en los tiempos de David, un tiempo de victorias, Now in the times of David, there were time of victories, de conquistas, of conquering, de derrota de enemigos. of destruction of enemies. David cumple una figura semejante a Cristo. David fulfills a figure just like Christ. El gran pastor The great shepherd es Cristo is Jesús. Christ Jesus. Le da ese aplauso Praise fuerte, el God, gran amen. pastor, The great shepherd Cristo Jesús. is Christ Jesus. Pero veamos de que Dios habla de elegir, But we see that God talks about choosing, habla de escoger, about choosing someone, habla de establecer.
to establish someone. Y poco a poco quiero ir entrando a esto. So little by little, I want to enter this. Entonces, básicamente, el ministerio So we're talking about the ministry de los enviados. of those who are sent. Hay gente específica, See, there are specific people enviados. that are sent. Y curiosamente en el Antiguo Testamento Now, curious enough, in the Old Testament, habla de hombres específicos, it talks about specific men enviados. that were sent. Aparte de muchos servidores y profetas. Separate to that were much servants and prophets. Ahora, ¿por qué empiezo con esto? Now, why am I starting with this? Porque resulta que el ministerio apostólico Because if it happens that the apostolic ministry se traduce enviado. is also translated as someone who is sent. Dios envió en el antiguo pacto So God sent in the old covenant, y sigue enviando ahora. and He's still doing it today. Déjeme poner una base acá. Let me lay a foundation here. Dios el Padre God is the Father trabajó con hombres, who worked with men, servidores y aún enviados. servants, and those who were sent. Cristo escoge Christ chooses, y escoge ministerios. and He chooses ministries. Para una nación habían 12 For a nation, apóstoles. there were 12 apostles. Una nación, For one nation. en una sola nación, In just one nation. aparte de 70 candidatos que habían. Separate to that, there were 70 candidates. Porque de los 70 escogieron a uno que vino a sustituir a Judas. Because out of the 70, they substituted Judas. En cuanto a Pablo, In regards to Paul, están orando, they were praying. todavía no está en el ministerio apostólico. He was not yet in the apostolic Y ministry. dice que el Espíritu Santo And it says that the Holy Spirit dijo, said, apártenme a Pablo separate from me Paul y a Bernabé. and Barnabas. Después de la muerte de Cristo, After the death of Christ, empieza la era del Espíritu Santo. then the Holy Spirit's phase Yo me voy, era begins. I will leave. No los dejo I solos, do not leave you alone. dejaré con ustedes I will leave with you al Espíritu the Santo. Holy Spirit. Ese aplauso fuerte. Praise Entonces God, hay amen. ministerios. So there are ministries. Ahora, entremos a esto. So let's get into this. Empecemos a ver. Let's see this. Ezequiel 3, del 1 al 3. Ezekiel 3, 1 to 3. Él me dijo, He said to me, hijo de hombre, Son of man, cómete el rollo. eat the scroll. Ahora, ¿de qué está hablando? What is he talking about? De ponerse dentro de él la palabra. To basically eat God's word. Es decir, que los que le van a servir So those who are going to serve God deben de comerse el rollo. should eat the scriptures. No es en un momento dado ponerme a leer porque me dijeron que me toca que enseñar. You're not studying at the last minute because you got to give a class. Es que tu conocimiento, It's that your knowledge, tu vida devocional, your devotional life, sea parte de tu diario vivir. be an everyday life. Si esa es tu función o If- para eso te llama. If that's your function, if that's your calling, you should study the word. Mire, nos toca a nosotros que hablar, See, when we have to speak, no solo por hablar. not just to speak. Y a veces se comete el error. And sometimes we make mistakes. Aunque echando a perder se aprende, dijo alguien, ¿verdad? But by making mistakes, we learn. Un barbero no empezó haciendo estilacho. See, a barber didn't just start cutting everybody's hair nicely the first time. Trasquila varios He must have probablemente. messed somebody's hair up at the beginning. Pero mejor no trasquilar. But it's best not to do that. Amén. Amen. Ya. Por ejemplo, dice que Juan Bautista se alimentaba con langostas. For example, it says that John the Baptist ate Y vea la locusts. mentalidad del hombre. Listen to the mentality. Diría, en el mar la vida es más Now, sabrosa. somebody may think in the sea. Pero no está hablando de langostas de mar. In English, it's locust, but in Spanish, it sounds like it's Hay una lobster. planta de desierto See, que se llama langosta. There is a plant that is called locust. Ahora, langosta con miel sería raro, ¿verdad? Now, locust and honey, that seems weird. Tendría que estar nadando en profundidad para estar He would have comiendo to todos los días langosta. be in the sea to be eating lobster every day if that's what people think it is. Vea otra. Let's see another thing. Es más fácil It is easier que un rico, that a rich man, o que un camello más bien, that a camel, entre en el agujero de And- una aguja. enter through the needle, to the hole of a needle. Salvo the que sea eye of a needle. capotera, diría alguien, ¿verdad? Que sea de las grandotas. Could you imagine? That has to be a Pero big tenemos deal. que ir al lenguaje que se hablaba But we need to understand what is being said. y de qué está hablando. What exactly are they saying? Si no, habría que hacer hilachas al camello. Or if not, we have to shred the camel to put him through the needle.
Pero el If Señor it's a dijo literal que, needle, el Señor dijo que había que despedazarlo. now the Lord said that he had to be chopped up. Curiosamente, aguja Curious enough, this needle se le daba al nombre was the name given to de las puertas que habían en la muralla. the doorways that they were on the wall. Y tenían una forma así estratégica. And they had a strategic form. No podía entrarse así. You couldn't just go straight Había through. que entrar en forma de U, You had to enter in a Caminando. certain angle. There was a certain path porque era para cuestiones de guerra, because it was for times of war. que si había invasión no entrara toda la If gente. there were invasions, people wouldn't just tumble in there. Entonces digo, aún sería fácil meter a un camello, He said it Ahí. would be easy to Sí, enter sí a pasa un camel to hombre. here. pero no aguja capotera. But he wasn't talking about a little needle. Entonces nos toca que estudiar So we must study e ir a fondo. and get deep into the ¿De word. qué está hablando What Dios? exactly are they saying? ¿Cuál era el lenguaje que se What was the hablaba? language that was being spoken? Ahora, le están diciendo cómete el rollo. Now they're telling him to eat the scriptures. Ve, aquí vemos ya un proceso de enviar. Here we see a process where he's being sent. Ve, habla a la casa de Israel. Go and speak to the house of Israel. Abrí pues mi boca I opened my mouth y me dio de comer el rollo. and they fed me the scroll, the scriptures. Está Dios hablando con él. So God was speaking with him. Entonces me dijo, So he said to hijo me, de hombre, son of man, alimenta tu estómago. feed your stomach. La palabra es verdadero alimento, See, the word of God is true meal. verdadera comida. It's true food. Llena tu cuerpo de Fill este your rollo body with this scripture que te doy. that I give you. Y lo comí I ate it. y en mi boca fue dulce como la miel. In my mouth, it was sweet as honey. Miel, Honey, revelación. which is revelation. Ahora, nos toca que entender e interpretar la Now we palabra, need to understand how to interpret God's word pero con la base oportuna with the opportune base y la guianza del Espíritu. and the guidance of the Holy Spirit, of Ahora, course. está hablando otra vez de Ezequiel. So Ezekiel is once again saying, Entonces dice acá, and it's saying here, y me interesa la palabra, ve, and I'm interested in the word go. es un enviado, He's being sent porque eres un enviado, because you are somebody who is sent. enviado. Sent. Entonces, no se trata de ponerse uno a sí mismo. So it's not that you're sending yourself or putting yourself. Las escuelas pueden dar diplomas, See, a school may be able to give somebody a degree or a diploma, pero no ministerio. but they can't give you ministry. El que establece ministerios es Dios. God establishes ministry. El conocimiento es bueno, The understanding, the knowledge is good. pero si no está la delegación, But if you don't have the delegation from God, sería un diploma sin ministro. it'd just be a diploma without a ministry, a degree without a ministry, without anointing. Nos toca entonces que, qué bueno que Dios ponga. See how good that God sends. Ahora, utiliza la palabra enviado. Now we see the word sent. Y aquí es donde hay un detalle en el Antiguo Testamento And here we see a detail in the Old Testament de los enviados. of those who were sent. ¿Sabe que también a Isaías lo llamaron así? See, Isaiah was also called this way. Se pone Dios a mirar para todos lados God is looking everywhere, y dice, ¿a quién enviaré? and he's saying, who should I send? ¿Quién irá por Who nosotros? should I send? Who will go for us? Y está hablando de este ministerio. And he's talking about that ministry. Como que estaba diciendo, ¿será que te animas? It's like he was saying, hey, are you willing to do this? ¿Será que tienes el coraje y la Do you valentía have de the hacerlo? courage and the bravery to do it? Y él dijo, envíame a mí. And he says, send me. Sí, sí, Dios lo había visto. God had seen him. Dios lo quería, God wanted him. pero quería que él But he quisiera. also wanted him to want. Es decir, que es cuestión de no solamente que Dios llame, So it's not just that God calls you, sino que se quiera. you also must have that desire. Ahora, enviado. Now somebody who Enviado. is sent. Ahora, ya que estamos hablando ahí, So since we're talking here, en el Antiguo Testamento in the Old Testament, se utiliza la palabra shalak. we see the Hebrew word shalak. Eran los hombres enviados por Dios. These were the men who were sent by Y no God. eran todos. It wasn't all men. No todos aparecen como shalak. They are not all appearing as shalak, somebody who's sent by God. Entonces, es decir, es a alguien que es enviado lejos So it's somebody who is sent far, o enviado afuera. sent out.
una persona que es convocada, a person who is called upon, una persona que la a ejercitan, person who is equipped, que la levanta Dios, la envía, that is lifted by God and is being lo sent. llama He's called, y recibe órdenes, lo manda. and they receive orders, and then he is sent. De esto es muy importante tener base It is very important to have a base about this, a para foundation, entender so that we can understand el trasfondo de cómo Dios viene enviando. how it is that God actually sends people. Hubieron enviados del Padre, There were people who were sent by the Father, enviados de Cristo those who were sent by Christ, y enviados del Espíritu and Santo. those who were sent by the Holy Spirit. Dios envió de dos en dos. ¿A God quiénes? sent 2 by 2 who? A los apóstoles. The apostles. Pero sigamos viendo acá. Well, let's continue to see here. Dice Ezequiel otra vez profetizando. Again, Ezekiel is prophesying. Voy a levantar I am going to lift a un pastor. a shepherd. Aparte dice, voy a poner pastores So he's saying, I am also going to establish shepherds, que pastors, pastoreen con integridad de that corazón. they can take care of my herd with the integrity of the heart. Pero en este verso But in this verse, voy a levantar a un I'm going to lift a one un pastor, el pastor one- de los pastores, one shepherd, the shepherd of shepherds, que las apacentará. that he will take care for, Y dice, así como David mi siervo just like David, my servant, apacentará, será su pastor, he will be his shepherd. y yo Jehová seré su Dios. I, the Lord, will be his God. Y habla de David, He's talking about David. él será un príncipe He shall be a prince en medio de ellos. amongst them. Ahora está hablando del pastor, Now it's talking about the shepherd. pero luego empieza a hablar en Juan. But then we see here in the book of John, Es decir, lo profético en relación a David, so we see the prophetic in regards to Al David, Mesías. the Messiah. pero ya en Cristo But in Christ, dice, it says, porque Dios no envió a su Hijo al mundo, because God did not send his son to the world, es decir, Jesús, in other words, Jesus, his son, el enviado. who was sent. Y Pablo más dice, And Paul también says- reconozcamos a Cristo Let's also acknowledge Christ como el gran y sumo apóstol de like la the fe. great and supreme apostle of the faith. Amén. Amen? Pero ¿por qué lo dice Pablo? But why does Paul say this? Porque entiende la revelación del llamado. Because he understands the revelation of the calling. Entonces está diciendo, envió a su Hijo al So mundo. he's saying God did not send his son to the world No for para juzgar al the mundo, purpose of judging the world. sino para que el mundo sea salvo por él. He sent him so that the world could ¿Y be cuántos saved salvos by hay him. acá? How many are saved Él by vino a him? cumplir esa He came to función, fulfill that function, ese llamado. that calling. Pero aquí está hablando otra vez del enviado. But here it's talking again about somebody who was sent. Y para hablar de esto, And to speak about this, vamos a ver. Ok, vamos a ver algo acá. Enviado, somebody who was sent, Jesús. Jesus. ¿Cómo así? So, how Viene does la this- palabra apostelo. so we see the Greek word apostello. Y es el mismo nivel en cuanto a la relación de los llamados So it's the same apóstoles. level as the calling of the apostles. Vea, entonces Jesús So Jesus es un apostelo, is also an apostello, un apóstol. an apostle. ¿Y cuántos reconocen a Jesús How como many apóstol? acknowledge Christ as the apostle? Le da ese aplauso. Praise Es God, amen. apóstol y sumo He is the sacerdote. apostle and high priest. Porque hay gente que dice, pero ¿y dónde dice los apóstoles? There are people that are like, where's that about the apostles? Dicen, ya no existen. Oh, they don't exist anymore. Ellos lo quitaron, lo borraron de la Well, Biblia. did they erase this from the Bible? Cristo dice o Dios dice en un lado que los quitó. Does Christ or God say somewhere that the apostles no No. longer exist? Of course not. Pero por falta de conocimiento, But because of lack of understanding, la gente hace alardes de algo que no conoce. people are talking about things they know nothing about. Ahora, Pablo en sus días tuvo que defender su apostolado. Now, Paul in his days had to defend his apostleship. Para muchos dicen que yo no lo He soy, said, many don't acknowledge me as an apostle. pero para ustedes However, for you, son la obra de mi you are apostolado. the work of my apostleship. Está hablando de su trabajo. He's talking about his labor. Es decir, que siempre se cuestiona. So, in other words, there's always people who are going to question it. Pero en cuanto a Jesús, But in regards to Jesus, ya estamos en el griego. now we're looking at the Greek. Y dice ahí, apostelo, And we see the Greek word apostello, un enviado, somebody who was sent, alguien que pusieron aparte. somebody who was separated, Propiamente es alguien comisionado a una misión. somebody who's commissioned to a mission.
Entonces cuando habla de un So apóstol, when they talk about an apostle, está hablando de uno comisionado a un plan. it's somebody who's commissioned for a plan, a purpose. En Israel, un país In tan Israel, a pequeño country como El that is so Salvador, small, looking Yo creo que más like pequeño El Sa- todavía. maybe even smaller than El Salvador. puso 12 apóstoles, He established 12 apostles, el Señor. the Lord. Pero sigamos viendo, y luego se establecen mucho más ahí. And then many more established there. La iglesia empezó en aposento alto. See, the church started in the upper room. Hombres de Dios Men of God, llenos de la presencia de Dios. full of the Holy Spirit, the presence Y of la God. iglesia va a terminar And the church will also en aposento end alto. in the upper room. Hombres, una iglesia Men and llena de women who are Dios. full of the presence of God. Ahora, entonces básicamente, Cristo, So el Christ, pastor, the shepherd, apóstol y pastor, apostle and shepherd, enviado. who is sent. Ya leímos la base en el Antiguo We Testamento. read already the foundation in the Old Testament. Ahora, en Marcos We're 3:13, looking at Mark 3:13. Jesús subió al monte Jesus went up to the mountain. y empezó a llamar He began to call a los que quería que lo acompañaran, those that he wanted to accompany him, acompañantes people who accompanied him, de Cristo. accompanies of the Y, company of Christ. los acercó hacia él. And he brought them near to him. Y él nombró 12, And he named 12, 12 de ellos. 12 of these men. Y les puso de nombre And he called them apóstoles, apostles. es decir, enviados. In other words, it's people who are sent, men who are sent. ¿Y los envió a qué? And he sent them for what? Los enviaría a predicar. He sent them to preach the gospel. Su comisión era ser enviado a Their predicar. commission was to be sent to preach the gospel. Entonces estamos viendo ya hacer bases. So we're beginning to lay here the base, the foundation. Es decir, que tienen una delegación, They have a delegation, una comisión específica. a special commission. Ahora, empieza a decir la escritura en cuanto a esto. Now the scripture says in regards to this, Viene el Señor y elige, the Lord chooses, llama a Simeón, he calls Simeon, llamado Pedro. who's also called Peter. Pedro y su hermano. Peter and his brother. El hermano de él era Andrés. His brother was Andre. A Santiago y a su hermano Juan, James and his brother John, hijos de Zebedeo. sons of Zebedee. Felipe Philip y Bartolomé. and Bartholomew. Escoge a Tomás. He also chose Thomas. Escoge a Mateo, el que cobra impuestos. He chose Matthew, the tax collector. Lo sacó de su función. He took him out of their function. Ahora también elige a Santiago. He also chooses James. Y oiga Santiago, Now listen, James, no hermano de Jesús, not brother of Jesus. sino Santiago, This James hijo de Alfeo, is the son of Alphaeus y a Tadeo. and Tadeo. Simón el cananeo, Simeon the Canaanite, a Judas Iscariote, quien lo and traicionó. Judas who betrays him. Judas. Entonces básicamente ahí encontramos a los apóstoles So there we see the apostles del Cordero. of the Lamb. ¿Cuántos reconocen que Cristo es el How many Cordero de acknowledge Dios? that Christ is the Le Lamb das of God? aplauso Praise fuerte, God, los amen. apóstoles The del Cordero. apostles of the Lamb. Ahora, sigamos viendo Now let's continue to see en cuanto a los acontecimientos. in regards to the happenings here. Y es bueno ver las bases. And it's good to see the foundations, the basis. ¿Por qué es que hay apóstoles? Why are there apostles? Aunque también puedo hablarle de los 5 ministerios en el Antiguo I can Tiempo. also talk about the fivefold ministry in the Old Testament. Que ahí están pastores, There we profetas, see shepherds, prophets, patriarcas, patriarchs, tipo Moisés, like Moses, un apóstol, who was basically an apostle, un enviado. somebody who was sent, Como profetas específicos, like specific prophets, Ezequiel, Ezekiel, Isaías, Isaiah, y debe haber uno otro por ahí. and there must be others. Ahora, resulta que tomaron suertes, Now they threw lucks. habían muchos candidatos, There were many candidates, pero la necesidad no era de poner a muchos, but the necessity wasn't to put many. pero había que escoger a alguien que Dios indicara. But God had to choose who. Ahora, este es en un orden cronológico, Now this is in the chronological order. es decir,
Tiene que ser alguien que ocupe el número 12. So it must be somebody to occupy the number 12. Y empiezan a decir, They begin to say, tiene que ser alguien que haya estado desde el principio it has to be somebody who's been with us from the beginning hasta el final. to the end. Es decir, que pusieron requisitos. In other words, they have prerequisites. Que haya visto al Cristo resucitado. Someone that has seen the resurrected Y Christ. pusieron a poner bases. And they begin to lay foundations, prerequisites. Es decir, que la iglesia iba caminando, So the church was walking, pero todavía no estaban los otros ministerios. but we didn't see the other ministries yet. Los otros ministerios The other ministries surgieron have surfaced como la necesidad de que empezaron a formarse iglesias. due to the necessity that the churches began to develop. Y hubo necesidad de empezar a poner ancianos. Then they needed to put elders Fíjese, obispos, decían ahí. or bishops. Utiliza la palabra griega, obispos. The Greek word bishops Delegados. who are delegated. Hasta luego llegar a establecer pastores. Then to eventually establish now pastors. Pero era un proceso de revelación But it was a process of revelation. que iban a enseñar la palabra. They were going to teach the word, the gospel. Entonces ya tenemos a nivel acá hablando. Están los 12 So we see the 12. y también había otra necesidad. There was also another necessity. Mucha gente estaba llegando al Señor. A lot of people were coming to the Lord. Y como estaban llegando muchos, Since many were coming, convocaron a gente creyente they called upon believers que habían recibido ya a Cristo, that had already received Christ. que estaban ya siendo instruidos, They were instructed. que tenían el Espíritu Santo. They had the Holy Spirit. Ahora, dice, nosotros los Now it apóstoles, says, we, the apostles. empieza a mencionar otra necesidad. So we see that there's now a necessity. Debemos de ocupar nuestro tiempo We are to occupy our time a enseñar in the teaching of the word. la palabra de Dios. Y luego en otro lugar dice, y ahora orar And the prayer, y enseñar la palabra. the teaching of God's word. Entonces, había gente So there were people que se unieron that united. y algunos hasta vendían sus casas y vivían todos compartiendo todo. Some were selling their home and they had everything in common. They shared everything. Es decir, había un movimiento, un There avivamiento was a movement con los apóstoles del Cordero of revival with the apostles of the Lamb. que estaban evangelizando They were evangelizing al pueblo de Israel. the people of Israel. Y dice ahí, And it says here, nosotros no podemos estar con las azafatas y con todo eso, dándole comida natural a la we gente. cannot be dealing with everything and feeding the widows and taking care of them. Necesitamos establecer otro llamado. We must establish another calling. Y ahí escogen There they choose servidores, servants, diáconos, deacons, para servir las mesas. so that they can serve the tables. Ahora, resulta que empiezan a surgir diáconos, todavía no hay pastores ni ancianos. So they begin to establish deacons, and we don't see pastors or elders yet. Ahora, dice que ellos se van a encargar de distribuir. It says that they're going to be in charge of El distributing alimento. the food. Ahora, hay que escoger Now they must choose 7 hombres. 7 men. Y estos hombres que se van a escoger, And these men that were going to be chosen, se les va a pedir requisitos. they were to have prerequisites. Sean personas que son respetadas, People who are respected, que estén dotados del Espíritu Santo, llenos del Espíritu people who are Santo, full of the Holy Spirit, que sean hombres prudentes. men who are prudent. Y les vamos a encargar esa tarea. We're going to give them that task. Y empieza la delegación. And then the delegation begins. Y nosotros los And we, apóstoles the apostles, nos pondremos a predicar. will preach the word. Entonces había que enseñar So there was a need for teaching y predicar. and preaching. Dice, enseñanza. So they were teaching. Vamos a ver aquí si lo logro resaltar. Enseñar So they were to teach y predicar. and preach.
Entonces una cosa es la enseñanza So one thing is to teach, y otra cosa es la prédica. another thing is to preach. La prédica es algo devocional The preaching is a devotional en la guianza del Espíritu Santo. in the guidance of the Holy Spirit. Ahora, la enseñanza tiene estructura Now the teaching is more structured, y tiene que ser de acuerdo a lo que Dios and it dice. has to be in accordance with God's word. Enseñanza se traduce doctrina. Teaching is also translated as doctrine. Mire, el que enseña si va a hablar de tomate, See, if you're going to give a class and teach about tomatoes, tiene que hablar que hay tomates verdes, you have to talk about green hay tomatoes. tomates rojos, You have to know the facts of tomatoes. Tomates There's red tomatoes, amarillos. there's yellow tomatoes, diferente tamaño de the tomate, different size of todo en tomatoes. relación al tomate. Everything that you talk about has to be related to Hasta tomato. tomates enfermos Even sick tomatoes. que dicen ketchup. They make ketchup out of them. Pero tú eres hablar de tomates. The point is everything is tomatoes. Es decir, que hasta la salsa de tomate. Tomato sauce. Pero si a veces alguien pone de título But if somebody puts a title a su mensaje algo and they title in their message y curiosamente hablan totalmente diferente, tomatoes and talk about bananas, nada que ver nothing to do with it. en cuanto al título que le pusieron al In regards to mensaje. the title that they put in their message. Una enseñanza tiene que ser estructurada de acuerdo a lo que el Señor pone. A teaching had to be structured in regards to what the Lord puts. Es decir, no es dar una ensalada. So you're not making a salad here. It's not a mix. ¿Me voy a entender? You're understanding that? Enseñanza It's a teaching. tiene estructura. It must be structured. Ahora, ya que usted me está entendiendo, eso creo, So since you're understanding, and now or at least I entonces believe you are, están empezando a formar ministerios. so they're beginning to form the ministries. Empezaron a hablar del amor de Cristo, They began to talk about the love of Christ, que Cristo amó a la iglesia how Christ loved the church, y el plan era santificar a la iglesia. and the plan was to sanctify, separate the church. Él la purificó He purified it por el lavamiento de la palabra. through the washing of the word. El plan era él presentársela a sí misma, The plan was for him to present it himself, una iglesia gloriosa, a glorious church, es decir, una iglesia que se consagra. a church that is separated, consecrated. Si yo soy creyente y vivo en el mundo igual If que la I am a demás gente, believer and I'm worldly just like everybody else, no hay cambio, no hay nada. there's no change in me. Pero los cambios, But the changes, el que llega a Cristo, if you come to Christ, nueva criatura you are a es. new creation. Las cosas viejas ya van pasando. Se empieza a hacer un estilo nuevo de vida, Your lifestyle begins to change pero por la enseñanza. through the teaching of the word. Porque la enseñanza es útil para enseñar, para Because it is redarguir, for teaching, it's also for rebuking. enseñando al hombre cómo debe de vivir. Teaching men or women how they should live. Ahora, está hablando ya de un plan por revelación, Now this is a plan through revelation. pero esto ya es con los apóstoles del Espíritu. Now this is with the apostles of the Spirit. Es decir que empezó a escribirse el canon bíblico So we begin to see the biblical canon, y en su mayoría por el apóstol Pablo most of it through the apostle Paul, y de ahí por algunos de los apóstoles. and then some other apostles. Ahora, es decir, hay un plan, hay un final glorioso. So there's a plan, a glorious ending. Claro, estaba la enseñanza. So we see the teaching. Mire la enseñanza de Cristo. Look at the teaching of Christ. Amarás a Dios. You should love the Lord. Pero aquí Cristo agrega algo más. But here Christ adds something else. En el antiguo verso, en el Antiguo Testamento, In the Old Testament, menciona 3 cosas. he mentions 3 things. Aquí menciona 4. Here we see 4. Es decir, que viene, búsquelo ahí en el Antiguo You Testamento, can seek it in the Old Testament, donde se da el mandamiento. where the commandments are given. Pero está diciendo Cristo, But Christ is saying, tienes que amar al Señor you must love the Lord con tu corazón. with your heart, Esas son tus emociones, your sentimientos. emotions, your feelings. Tienes que amarlo You must love him con tu alma. with your soul. Tienes que amarlo You must love tu him manera de pensar, tu with your way mente. of thinking, your mind. Y tienes que amarlo con And you tus must love him with fuerzas, all your strength. emociones, obediencia, Your emotions, obedience, mente, conocimiento. your mind, understanding. Es decir, hay que adorar So you must worship lo que conocemos. what we know. Y ahí están los verdaderos And there we adoradores. see the true Le da ese worshipers. aplauso al Praise Señor, God, el amen. conocimiento. The understanding Y las fuerzas, and the strength el servicio. of the service. Pero viene el Señor y dice, But the Lord says Hebreos, in Hebrew, ya está hablando Pablo. now Paul is speaking. Esta palabra This word es una palabra que es viva, is a word that is alive,
Cristo dijo, Christ said, mis palabras my words son espíritu are spirit y son vida. and they are life. Ahora ya Pablo está interpretando eso Paul is interpreting this. y está diciendo, bueno, esta palabra es viva, And he's saying this word is a living word. es eficaz, It is also useful. es cortante, It can cut más que cualquier espada de doble filo. more than a double-edged sword. Es una palabra que penetra It is a word that penetrates hasta dividir el alma y el to espíritu. divide the soul and the spirit. Una palabra que A instruye word that instructs en cuanto al alma in regards to the soul y aún en cuanto al espíritu. and even in the spirit. Y sabe marcar la It diferencia. knows how to make the difference. Esta palabra es poderosa This word is powerful porque es palabra de Dios. because it's word of Le da ese God. Praise aplauso. God, Palabra poderosa. amen. It's a powerful word. Y discierne pensamientos, It discerns the thoughts, intenciones del corazón. the intentions of the heart. Por eso hay gente que dice, bueno, a veces dice, ¿y quién le fue con el chisme al That's why hermano? people think, who went to gossip to the Que brother? todo Who lo told que the está pastor? predicando es de mí. Why is the pastor preaching about me? Alguien le dijo Somebody told him cómo andaba. what I'm up to. Y el pastor ni nada que ver con el And the hermano. pastor has nothing to do with you. Knows Es nothing about la you. palabra por el It's Espíritu the word of God through que the le habla a Spirit cada uno that según speaks la to each one in necesidad. accordance to your Le das necessity. aplauso Praise fuerte, la God, palabra amen. te habla en el The word momento speaks to you in preciso. the right, precise moment. Mire, qué lindo cuando usted puede decir, How nice when you can say, Dios me habló. God spoke to me. Dios habla de muchas maneras, See, God speaks in many forms por las cosas creadas, by things that are created. pero nos habla también a través de su Hijo, But he also talks to us por through his medio de Son, Cristo. through Christ. Nos habla por medio de He enviados. speaks to people who are sent Y ahí están los apóstoles, and the apostles circunstancias y ministros. and ministers. Pero es una palabra It is a word que si no tiene espíritu, that if that word does not have spirit, mata, it will kill. golpea. It's going to be hurtful. Hasta se puede entender que la pueden lanzar con You may dedicatoria. think, oh, he's preaching to me. Dice, el que le está hablando, esto es para fulano de tal, pero miro para él para que no sepa que a él se la estoy You're thinking, lanzando. I'm saying it to this one, but I really mean it to this one. Pero ese no es el plan. See, but that's not God's plan. No es la lógica humana. It's not the human logic. Es que el espíritu trabaje en uno. The Spirit must work in us. Por eso es palabra de Dios. That's why it's word of God. Amén. Amen. Sin espíritu mata. See, the word without spirit will kill. Si es dada If it is given en el mover del espíritu, in the movement of the Spirit, da vida. it's going to give you Le das life. aplauso, da Praise God, vida, amen. da It's gonna give you vida, life. da vida. It's going to give you life. Esa palabra hermosa. It's a beautiful word. Ahora, está diciendo acá la Biblia, Now the Bible is saying Cristo habló, Christ spoke, el Mesías, the Messiah, Jesús. Jesus. Ahora, y dijo, si alguien, And he said, if someone, ¿cómo está aquí tan interesante esto? now this is interesting. Si en roca eterna If in eternal rock hay alguno que me ama. there is somebody who loves him, ¿Cuántos aman al Señor how acá? many love the Lord? ¿Cuántos aman a Jesús? How many love Jesus? Si alguien acá If somebody in me eternal ama, rock loves hermana, Jesus, sisters, ¿cuántas aman al how Señor? many love the Lord? Ah, no, yo creo que la mujer es más expresiva. See, the woman tends to be more Que el expressive hombre. than men. Yo lo creo. I believe that. Mire, cuando se ponen a platicar las hermanas, See, they begin to speak. ahorita no se puede. See, you can't do Tu it right now. pelo, And they're tu like, oh, blusa, what a tus pretty shirt. Oh, you aretes. look so nice. Y se tiran flores And entre ellas. they're saying all these nice things to each other. Ahora, ¿acaso un hombre hace así? No, the brothers don't do that. Mira ese corte que Oh te my, pegaste. bro, that haircut look nice. Mira, ¿qué? Mira, dice el otro. ¿verdad? You'd be like, okay. ¿Me está piropeando o Like, qué? wait a minute, you're flirting with me? Porque el hombre no es así. Men don't tend to be like that. La mujer sí. Women do. Nosotros tenemos que ser amorosos, We must be loving, como Cristo ama. like Christ loves. Las Praise God, amen. expresivos, We have to be como expressive, Cristo ama. like Christ. Bueno, si le digo a las mujeres, ¿cuántas aman al Señor? Y If I say- gritan y if the todo. women say, how many love the Lord? They're all yelling. Le decimos "No, a los hombres, To ¿cuántos the men, aman? how many love the Lord? Sí, They're like, yeah, he knows I love him. no expresan. We're not expressive. Pero ahora estamos aprendiendo a ser However, expresivos. we are learning to be expressive. ¿Cuántos amamos al How many Señor? of us love the Lord? Amén, Amen. lo amamos. Pero, denle ese aplauso fuerte. Praise God, amen.
Ahora, ese amor Now that love no se expresa solamente con la boca, is not expressed just with your mouth or your words. sino con la manera de vivir. We express it with our lifestyle, the way we live. Por eso dice el Señor, This is why the Lord says, ¿amas mi palabra? you love my word? Volvamos al asunto acá. So let's get back to the point here. Si alguno If someone me ama, loves me, es amor a Él. in other words, they have love towards Jesus Lo or va a God, evidenciar it will be noticeable porque es obediente a mi palabra. because that person is obedient to God's word. Ahora, sería mejor hacer la pregunta de otra manera. Now let me ask the question this way. ¿Cuántos obedientes a la palabra How many del Señor obedient to the hay word of acá? God are there in here? Maybe they're here, Pastor. Ahí se pone el asunto. Now you got to think about it, don't you? Porque uno dice, mire, pastor, Because you may think, listen, estoy Pastor, tratando. I'm trying my best. Y para eso hay que tener conocimiento For that you must have understanding, knowledge de lo que el Señor dice que tenemos que hacer. as to what the Lord is saying that we must do. Su palabra. His word. Para decir, ¿cuántos How aman? many love the Sí. Lord? Everybody say. Así está bueno. Okay, that's great. Yeah, everybody says that. Pero ahora es, But now, hijo, my son, ¿cómo estás viviendo? how are you living? Hija, My daughter, a ti te hablo, I'm speaking to you. ¿cómo estás viviendo? How are you living? Sí, obedeciendo tu palabra. Obeying God's word. Entonces el Señor puede decir, me ama. Then the Lord will say, yes, that person loves me. Entonces aquí se pone a otro nivel. So that here we see another level. Pero no estoy haciendo para molestar a nadie, Listen, I'm not trying to bother anybody. sino para molestar a todos. I'm trying to bother everybody. No. Mire. Es decir que tenemos que guardar la We palabra. must cherish God's Y esta word. palabra And this word, es enseñada por hombres enviados, it is taught by men who are sent, por ministros. by ministers. Ahora, el que ama mi palabra, Now the one who loves my word, ¿cuántos quieren que se cumpla esto? how many want this to be fulfilled? A esta calidad vendremos. We will come, El Padre y Cristo. the Father and El Christ, Espíritu Santo también. and the Holy Y el Spirit. Espíritu ya llegó. The Spirit already is already Vendremos here. We shall come a Él. to Him. Entonces Dios habita donde hay gente que So obedece. God habitates with people who obey Him. Y haremos nuestro lugar de And we habitación, shall make our place of habitation, nuestra morada con Él. our home with Him or her. Entonces, por eso te ponen por templo So this is why you are also called a temple del Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Pero para que esté ocupado, But so that it can be occupied, not empty. para que esté lleno de la So that presencia it de can be Dios. full of the presence of God. En este templo habita In this Cristo. temple, En este Christ templo lives. habita el Espíritu In this Santo. temple, the Holy En este Spirit templo lives. habita el In Padre. this temple, the Father lives. Amén. Amen. Ahora, entonces es un crecimiento también. So therefore, it's a growth. Ahora, todavía estamos hablando de los apóstoles del Cordero. Now we're still speaking about the apostles of the Lamb. Pero el mensaje que se dimensiona a la But iglesia. there's a message that has a dimension for the church. Ahora, la iglesia The church. es la iglesia del principio, The church of the beginning, los hechos. the acts. No solo de los apóstoles, sino de los Not creyentes. just the acts of the apostles, the acts of the believers. Perseveraban. They persevered. Es decir, se mantenían, se In other congregaban. words, they were persistent. They congregated. Y en esta tarea de perseverar, In this task of persevering, se mantenían bajo la enseñanza, they persevered under the teaching, la doctrina the doctrine de los apóstoles. of the apostles. Ahora, ¿qué apóstoles? What apostles? Los del Cordero. The apostles of the Lamb. Porque era el pueblo de Israel que estaba siendo pastoreado, Because it was the people of Israel that were being shepherded, instruido, instructed. pero se estaba dando a empezar a dar un traslape But now we were seeing a turnover del antiguo pacto of the Old Testament al nuevo to pacto, the New Testament, a la cruz. to the cross. Es decir, ¿dónde termina el antiguo pacto? So where does the Old Testament end? A usted mi Biblia dice, According to your Bible, it's Malachi, ¿dónde está? Finales de Mateo, Lucas. Matthew, Luke. Where? Sí, where? aquí mi Biblia dice después de Lucas, Nuevo You think, Testamento. you think after Luke is New Testament? Eso dice ahí, pero no. Well, that's what it may say, but it's not. ¿Cómo? No. ¿Se atreve a decir que no? No. You dare to say no?
Lo nuevo empieza en la cruz. The New Testament Cuando begins in the Cristo cross. murió, When Christ Se da died, el cierre. that's when it closes. Cristo cumplió la ley. fulfilled Le the das law. aplauso Praise God, fuerte. amen. Ahí llega. There. Y de ahí empieza el nuevo tiempo And from there we see new times begin a través de Cristo. through Christ. Pero quizás para dividir los libros, ¿verdad? Maybe, to divide the books. Ahora, yo sé lo que le digo Now I know what I'm speaking about. y lo sé bien. And I know it well. Es decir, después, In other words, ¿cuándo after- vino el Espíritu Santo? when did the Holy Spirit come? Pentecostés, Pentecost. unos días después de la muerte de A Cristo. couple of days after the death of Christ. Ahí se estableció lo nuevo. And there was the Desde new, la muerte de Cristo, from lo the death nuevo. of Christ, new things began. Hombres ahora ya Men, llenos del Espíritu Santo. men who are filled of the Holy Spirit. Entonces los apóstoles del Cordero So therefore the apostles of the entran en Lamb, un traslape. they entered Apóstoles del in an Cordero overlap. The Y ya apostles of the casi Lamb, saludando la gracia. and they're practically greeting grace. Pero aquellos hombres But those men pensaban que la salvación solo era para ellos. thought the salvation was just for them. Y resulta que la But it just so salvación, happened that salvation, Cristo, Christ, no iba a estar encerrado was solamente en not going to be Israel, enclosed just in Israel. sino para todas However, las it was gonna be for naciones all the del mundo. nations. Amén. Praise God, amen. Entonces había necesidad de So there mandar was a enviados necessity to send more del Espíritu. now of the Spirit. Ahora, esta iglesia This church se doctrinaba, was doctrined. enseñanza apostólica, It had apostolic teaching. y vivían en comunión, armonía. They lived in harmony. La verdad que mantener la armonía no es tan fácil. Listen, maintaining harmony, it ain't easy. La comunión no es tan fácil. To have harmony, communion, Mire, is not lo que easy. nos une a nosotros es See, what Cristo. unites us is Christ. That's why Amén. we're here, amen. Porque de ahí somos diferentes, Because besides that, we're different. gustos diferentes, We have different tastes. berrinches We diferentes. make different tantrums. Porque hay gente que se berrinche. There are people who have tantrums. De todo hay. There's everything. Pero Dios However, pagó God el precio por paid the todos. price for everyone. Mira, mucho brinca, pero lo salvé. See, this one makes a lot of tantrums, but I still saved him. Es muy brincón, estoy diciendo. He jumps a lot. Ya, este otro, This other one, pero yo lo voy a arreglar. but I am going to fix him. Lo voy a hacer nueva I'm going criatura. to make him a new creation. Voy a cambiar su estilo de I'm vida. going to change his lifestyle. Van a andar en una nueva They're gonna be vida. walking in new things of life. La vida a través de The Cristo life through Christ y el Espíritu Santo. and the Ahora, Holy Spirit. perseveraban, Now they persevered. se mantenían They remained unánimes. unanimous. ¿Y dónde se mantenían perseverando? Where were they persevering? En el templo, In the temple, in church, en las casas, in the houses, discipulados. discipleships. Dice, partiendo el pan, Breaking bread, dice, perseveraban en el templo they were persevering in the temple, y partían pan en las casas. and they would break bread at home. Participaban de la They comida would participate of the table, the food, y los hermanos eran alegres. and the brethren were happy. ¿Y usted? What about you? Perdón, como que no me oyó. I'm sorry, did you hear me? ¿Usted es alegre o no? Are you happy? No. Mire, si Cristo If Christ está en tu corazón, is in your heart, tu vida tiene que cambiar. your life has to change. Si el Espíritu Santo, If the Holy Spirit, Él nos dio un manto de He gozo gave us a mantle of joy, en vez de tristeza. rather than No sadness, andas de luto. you should not be in mourning. Entonces el Espíritu me da So therefore the bendición Spirit gives me a blessing de gozo. of joy. Tengo gozo que mi alma We have joy canta. to the point where our soul Canta de sings, alegría. sings of happiness. Así un corito. That's what a song Muy used to bien. say. Ahora dice, canta de alegría día a Now día. it dice. says it sings of joy day by day. Pero aquí dice que el templo. But here it's talking about the temple. ¿Cuándo perseveraban? When were they persevering? One time a week. Una vez a la semana? No. No. ¿Cuándo? When? Todos los días. All the days. Lunes, martes, miércoles, Mondays, jueves, Tuesdays, viernes. Wednesdays, Thursdays. Era una iglesia. It was a church that was continuing. Ay, usted ya me cansé. ¿Ya se cansó del Oh, evangelio? are you tired of the gospel?
Ya se va. Bueno, ¿cuántos se cansaron ya de comer? Ya How mañana no many comen. tired of eating? That's it. You gave up. You're not eating anymore. No, usted hoy comí demasiado. Oh, I ate too much today. I ain't eating no La more, otra never semana again. no como ni la I'm otra. not eating next Ni week. la I'm otra. not eating anymore. Ah, Really. más si le gusta el cuscún. Especially if you got good teeth. Mire, pero busquemos But let's seek más que el alimento, more than the physical food. la palabra que es verdadero The alimento. word that is the true food. Necesitamos palabra de Dios. We need word of God. Necesitamos que Dios nos hable. We need God to speak to us. Amén. Amen. Ahora, malaya tu carro allá. Well, you know, it's not like you have a car out Todos there. iban a Dodge, Everybody was on foot. puro Dodge. 2 feet express. Dos patas, ¿verdad? Hacia el templo. Towards the temple. Día tras día. Day by day. A ustedes que, mire, allá es área de desierto. See, in the desert. Mire, van a poner aire acondicionado. Ni lo They're going conocían. to be AC there. They didn't even know what AC was. Pero van a poner alfombra. Oh, they're going to be a rug for me Que to ni lay la down in. conocían Rug. tampoco. They didn't know what a rug was. Mire, qué bueno que se pueda tener cierta See how comodidad. nice that we can have some comfortableness. Pero no estamos por la comodidad. But we're not here to be comfortable. En esta iglesia estamos porque amamos In al this Señor. church, we are here Le da because ese we love aplauso. God. Praise No, God. Amen. amamos al We Señor. love the Lord. Lo amamos. We love Him. Ahora, en el templo día tras día, Now in the temple, day by day, era gente alegre. there were people who were happy. Ah, calidad, gente alegre. Happy people. Y gente sencilla en su corazón. People who were simple in their heart. Humildes, Humble. sencillos. Simple. Mire, el grande de la reunión es Cristo. See, the big one in the reunion is De ahí Christ. todos los que estamos acá After that, everybody here, somos we are necesitados. needy. ¿Cuántos necesitados están acá? How many needy people are there La here? verdad que sí. Yo, si no oigo del Señor, See, if I don't hear about the Lord, de qué duro es. oh, it's so hard. Mire, ahora mi esposa que no puede venir, Especially now, my wife that she can't me come. dice extraño, She deseo misses, she desires estar. to be here. Pero ahí están nutriéndose, buscando, oyendo But mensajes. she's there listening to the messages Se online. voy a oír fulano y tal fulano. And she's Voy a ver listening qué to mensaje different preachers, predicaste. to see what message Pero is being necesitamos preached. comer. See, we need to eat. Pero busquemos a Dios But let's seek God mientras puede ser while hallado. He can be found. Aprovechemos el tiempo. Let's take advantage of the time. Ahora, sigamos viendo. Now let's continue to see here. Dice acá, vamos a ver que se me movió. Está bien, 53 minutos. Muy bien. Dice acá, primera de Pedro, First Peter, el apóstol Pedro. the Apostle Peter. Y Pedro está diciendo en esta versión, lo traduce así. Peter is saying in this version, it happens to translate it this way. Dios God les cambió changed la manera de vivir. their lifestyle. Bueno, ¿a usted le cambió la manera de vivir? Has your No. lifestyle changed? Antes que no tenía usted al Señor, ¿dónde andaba? When you didn't have Christ, what were you doing on a Friday night? Friday. Viernes, payday. El cuerpo lo sabe. Dice bien, Why mire were cómo la you- gente. Where were you? Pero eso era antes. But that was before. Friday. Viernes, Se estaba bañando en la noche you were taking the bath at night para ir al chonguengue, to start the feast, the party, terminar borracho and drunk, y ahí regresar. and then return broke. Eso era terrible. It was terrible. La verdad que Dios lo que nos ha hecho es el bien. See, what God did is good for us. Amén. Amen. Nos ha rescatado He del has rescued mundo. us from the world. Me acuerdo, yo tuve ese tipo de I vida. remember I lived that lifestyle, Joven, being young, trasnochador. breaking nights, Y la verdad que gracias a Dios estoy vivo. and thank God that I'm alive. Pastor, ¿usted así anduvo también? Pastor, you were Sí, up to that? fíjese. Yes, he was. Sí o sí. La verdad que ¿y usted necesitaba a Cristo. Sí, fíjese. Did I need Christ? Of course I did. ¿Usted pecador? Yes. Was I a Yes, sinner? pecador. Sí. No, sinner. Borracho? A Yes. drunkard? Sí. Drogadito? Drug Yes. addict también. Póngale lo que quiera. Call it whatever you want. Ratero, A cuando thief, se podía. when I was También, able mire, to. ¿cómo así? When Alá. they allowed me to. Mire, no de profesión. See, not by profession. I wasn't an expert, Entre nos. but just between us. ¿Usted alguna vez robó? No. You ever stole something? Voy a decir que solo yo. Or is just gonna leave me alone on this one? Algunos no dicen nada, pero también Some say entraron. nothing, but you know you grabbed a little something.
Hello. Hello? Pero ahora ya no. But not anymore. Ahora le dan vuelto de más. Now they give you extra change. Señora, And you're like, listen, lady, perdone. forgive me. Yo le di un billete de 20. I gave you a $20 bill. Usted me está devolviendo You 50 y giving me otros dólares. Usted you pensó giving que era de me more 100. than 50. You thought it was a $100 bill. En otro tiempo, ¿qué hubiera dicho? And another time, what would you say? ¡Hala, qué You're like, bendición! whoa, what a blessing. ¡Qué bendición! No, You're like, no es oh, bendición. No, it's not a blessing. Es decir, ahora usted Now you vive de una manera correcta. live in a correct way. Bueno, por eso es la consagración. That's why we must separate La consecrate. nueva naturaleza. There's a new nature. Antes, mire, yo hablé caló, lenguaje de gangas. I spoke street language. Sí, todo eso. Está en el mundo. I was in the world. Parecía bombón. I was like a lollipop. Andaba con mi I had a afro, big afro, mi pantalón campana. bell-bottom pants. Man, yo viví todo eso. I went through all that Mundial. in the world. ¿Y a quién se quiere parecer uno? Who do you want to look like? Al modelo de la You're trying to vitrina. look like the mannequin. Usted iba a la sexta para la noche de Guate, You would go se paraba en la vitrina You will go there and y dice, así me voy a ver and yo. you're like, I want to look just like that mannequin, Como el maniquí. just like him. Pero el maniquí todo flaco. But that mannequin was skinny. Y usted todo panzón, pero And you had the belly, but perdón. whatever. No, quizás era flaco también. Or maybe you were skinny as well. Mire, uno tratando de imitar otras Trying cosas. to imitate other things, mannequins. Ahora Cristo te cambió. But now Christ has changed you. Ahora a quien quieres Now you parecerte, want to seem like you no want to es al de la imitate, vitrina. not the one in the window. ahora quieres You wanna parecerte imitate a Cristo. ¡Les aplauso! Praise Queremos God, amen. vivir como Él, We want to be like Christ, semejantes a Él. just like Him. Ahora, es como que si hubieran vuelto a nacer, It's like they were born again, no de padres humanos, not from human parents que finalmente mueren, that eventually die. sino a través de una gracia, la gracia de Dios, Through grace, the grace of God, por el mensaje de Dios, through the message of God, un nuevo nacimiento, a new birth, por la palabra. through the word of God. Ese mensaje da vida This message gives life, y nada puede destruir. and nothing can destroy it. La palabra es viva y The word eficaz is living, y and permanece it will para sustain you siempre. forever. Ahora, empezó la iglesia The church starts sabiendo que tenía que ser edificada, knowing that it needed to be established, edified, fundamentos apostólicos. with apostolic foundations. Es decir, una iglesia, recuérdese, And now this is a church, remember? los maestros The teachers abren oídos, open ears. los pastores The pastors, preparan a la iglesia para el they matrimonio, prepare the church for the marriage. evangelistas The evangelists, se les evidencia dotes de it's poder noticeable because they have gifts para of power rescatar personas. to rescue people. Y así como cuando usted entra ahí a la puerta, It's just like when you come in the door, manos arriba, no, hands up. esto es lo que profeta This is the prophet. señala las cosas The que pueden prophet haber en el pueblo. Points out things that could be in Ministerios people. apostólicos, The apostolic ministry, donde se establece y trabaja la doctrina. where they are under the doctrine, Cada quien con función diferente. each one with a different function. Ahora, dice acá Now it says here, el propósito the purpose de edificarse of being edified con la enseñanza apostólica, with the profética, apostolic teaching or prophetic teaching, siendo Cristo Christ being la piedra angular. the cornerstone. Todo el edificio, The uno, whole la iglesia, building, one, the church, se ajusta, it's adjusted. va creciendo, se va madurando It is growing and maturing para que llegues a ser un templo santo, so that you can be a holy temple, casa santa, a holy house, templo del Espíritu, a temple of the Spirit que es del Señor. that is of the Lord. Entonces, lleva un plan. So there is a plan. El día domingo voy a estar hablando de los otros Someday I will apóstoles be speaking about the other apostles, y vamos a desgranar esto. and we're going to unravel this. Ahorita ya el tiempo se me fue, Time has come up. pero uno más. We'll read one more verse. Dice acá Pablo, Paul is saying, iglesia, church, eternal rock, familia de Cristo. family of Christ, Mire, usted see, you es de Cristo. belong to Christ.
Quien pagó el precio de su salvación. Who paid the price for your Es salvation Cristo. is Christ. Aquí, por eso la iglesia es iglesia de This is Cristo. why this church is Church of Christ. Quien lo compró See, the one who purchased no the fue un church hombre, was un not a man pastor. or a shepherd or a pastor. Quien pagó el precio de su salvación The es one who paid the price for your Cristo. salvation is Christ. Entonces su propietario es Dios. So therefore, the one who Le das owns you is aplauso fuerte. God. Praise Entonces, God. no el Amen. hombre. It's not a man. Y hay que perseverar en la enseñanza. And we must persevere in the teaching. La instrucción es, The instruction is, ahí ponga su nombre, put your name there. ponga su nombre, Nelson. Put your name there, whatever your name may be. Ahí, ¿cómo? Whatever your name is. Put your name there. Juan. Hay muchos Juanes, acá me llevé a varios de solo. Juan. Emerson. José. You put your name there. Así cada uno. Each one, put your name there. Eso va a todos. This is for everyone. Edwin. Ay, había también eso ahí. I'm included there as well. Mira, Edwin, Listen, Edwin, te toca que vivir. you must live. ¿Cómo? Ese es el llamado de Dios a How? todos. This is the calling from God Tú for tienes everybody. que vivir You must live una vida a life que esté llena de amor. that is full of love. Entonces Dios me pide que yo me llene de amor. So God is asking me to be full of love. Siguiendo el ejemplo de Cristo. Following Christ's example. Ahí no dice el ejemplo de Edwin, el It's ejemplo not de saying Roberto, el the ejemplo example de of the tal. pastor or No, Rob or somebody else. No. el modelo es The Cristo. model is Christ. Él es el modelo. He is the model. Ahora, el ejemplo de Él. Now the example of him Quien nos amó who loved us y se ofreció a sí mismo. and he offered himself. Entonces, el ejemplo de Él. So El amor, the example of llenarnos love, del amor to be full of love y darnos. and to be given. Y en esa entrega de Él fue un sacrificio And in that rendering of himself, it was a sacrifice por nosotros, for us que fue agradable, that was pleasing, aroma fragante a good al fragrance Señor. to the Lord. Entonces tu estilo de vivir So therefore, your lifestyle, está ejemplizado en Cristo, which should be exemplified in Christ, sirve como una ofrenda a tu estilo de vida. is like an offering, your Ahí lifestyle, dice que sea algo agradable ante Dios. that it be something pleasing to God. Entonces tu manera de vivir es una So therefore, your ofrenda. lifestyle is also an offering to Tu God. manera en que tratas a The otros, way you treat others, qué lindo mi siervo, oh, what a nice servant. qué linda mi sierva. What a nice servant. Obediente, Obedient. en su casa, calidad. At home, even better. No está de huelga, ella cocina. She's not on strike, she's cooking. ¿Verdad? No hay platillos voladores en There's la no casa. flying dishes at home. El marido, calidad. The husband is well behaved. Ese amén de los hombres estuvo terrible. Brother, La trata you treat her como un vaso frágil like the more fragile cup, o la tiene de puntillas. or you have her on her toes. La tiene nerviosa. You're making your wife nervous. Imagínese que la madre diga, Imagine that the mother will toca la say, puerta, cállense, que they're ya knocking the llegó su door. tata. Dice. Oh my God, careful, your dad's here. Y con la mamá riendo y todo. Y ahora entra el papá. She's Todo. laughing and the father comes and the laughter stops. No, es confianza. There should be trust. Es tener una vida It's to have a life llena de amor. that is full of love, Que te llenes de Cristo. to be full of Que Christ, te llenes de la presencia del To be Espíritu full of the presence of Santo. the Holy Spirit. Que actúes como Él that you actuaría. act the way He would act. Ese amén está exagerado. That's a good amen, internal amen. Es decir, que nos toca hacer así. We must be that way. Ahora, es decir, se viene cambiando de tiempo. So times are changing. Es dimensiones. Dimensions are La era the era del Padre of the Father con los dones del Padre. with the gifts of the Father. La era del Cordero de The era of the Cristo Lamb of Christ con los dones de Cristo. with the gifts of Christ. Y estamos en el tiempo del And Espíritu we are now in Santo. the time of the Holy Spirit. Con los ministros y los With the ministers llamados and the callings por el Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Le das aplauso Praise fuerte God, amen. a Él. Praise Him. Muy bien. Básicamente So basically, hay un llamado. there is a calling.
específico, a specific calling. aunque hay diversidad de ministerios. Now there's a diversity of ministries. Sin embargo, hay ministros que son sencillamente establecidos por Dios. Now there are ministers that are established by God. Él lo quiso así. That's the way he wanted it. ¿Verdad? Ah, pastor, pues está hablando por usted. No, Oh, pastor, you're speaking by yourself? lo No. estoy hablando por las multitudes. I am talking about the multitude. Que hay mucha gente que critica sin conocer. There are many people who criticize it. They don't even know what they're La criticizing. verdad nos hace See, the libres. truth shall make you free. Entonces, digamos, estamos hablando la verdad de Dios So we must be speaking the truth of con God bases. with foundations. Póngase de pie. Stand to your feet. La verdad que el tiempo se va tan rápido. Time passes by so fast. Pero son 3 temas. It's 3 topics, 3 series topics, Es una serie, series los apóstoles. of the apostles. Sin embargo, estoy empezando con el nivel 1 However, we're starting with level 1 para ir avanzando. so that we can advance. Pablo habla que la iglesia va a ser entregada por apóstoles. Paul says that the church will be given in by the apostles. Dice Pablo el apóstol, Paul the apostle quiero says, entregarlos I want to give you in como una iglesia ataviada like a church who is beautified al Señor. to the Lord. La iglesia empezó en aposento alto The church started in the upper room con hombres de Dios with men of God, y va a terminar en aposento alto and it will finish in the upper room con hombres de Dios. with men of God. Así que levante sus manos, Raise Padre your bueno. hands, Father. El que desea obispado, buena cosa If you desea. desire a calling, you desire a good thing. Sin embargo, el quien establece ministros es Dios. But the one who establishes ministers, that is God. Hay funciones que son There a elección There are functions that are elections de ministros, of ministers, como los diáconos que se pusieron, like the deacons that are established. ancianos que son de una iglesia The elders are específica. also called by the pastors. Pero el ministro ya trasciende algo más, But the minister transcends another level. y ministerios primarios apostólicos There's primary ministries, apostolic ministries. trasciende algo más. They transcend. Sencillamente digamos, Señor, por favor, That we are able to say, Lord, please abre mi mente. open my mind, my understanding. Cristo le abrió la mente a los apóstoles Christ opened the mind to the apostles porque no comprendían, because they did not understand. pero viene Cristo y le abre la mente. But Christ opens the mind, Entonces ellos comprendieron so they understood la palabra que Él habló. the word that he spoke. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos, We need God to open our eyes, nuestro entendimiento a our través del Espíritu through the Holy Spirit, y a través de la enseñanza oportuna. through the opportune teaching. Padre mío, bendice cada hogar. Father, please bless each home. Mira a mujeres con necesidad, Look, Lord, into the necessities. varones con necesidad, Men, brothers who have necessities. hasta donde llega el alcance de mi voz. Lord, wherever my voice is heard, Aquellas personas que nos miran, those people who are watching through the stream right presento now, a cada uno con sus I necesidades. present everybody's necessity now. Levanta tu mano y dile, yo me uno Raise your hands and say, Lord, I unite para que myself intervengas en mi vida. so that you can intervene in my life. Por favor, Señor, Please. bendice jóvenes, Lord, bless young people, jovencitas, young ladies, que puedan entender que hay personas con propósito that may they understand that there are people with purpose y Dios tiene propósitos para contigo. and God has purposes with you. Que con tu obediencia aceleres el plan de Dios That with your obedience you advance God's plans y se cumpla lo que Dios quiere. and it be fulfilled God's plan in your life. Señor, bendiga tu hogar, May the Lord bless your home. bendiga a tus hijos. May He bless your children. Que el Señor guarde tu entrada y tu May the salida. Lord take care of your exit and your entrance. Que la luz de Dios May resplandezca the sobre light tu of vida. Christ shine upon you. Que el Señor haga brillar tu rostro. May the Lord shine upon your face. Y que desde su santo templo And Dios from His te holy bendiga. temple, may God bless you. Gracias, Padre. Thank you, Father. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Él ese aplauso al Señor. Gracias. Praise God. Amen. Bendiga